салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали АРЗАНДА. имрӯза видео дар бораи заказ аз магозаи Икеа. Бале, ман якчандта бор аз магозаи Икеа заказ кардам ва имрӯз мехостам ба шумо нишон диҳам. Биёед хубтараш аввал сар кунам, чӣ хел ман заказ кардам, барои чӣ ман заказ кардам бор. Рости гап хела буд ки ман мехостам барои нилуфар як доска харам, барои навистан, барои расм кашидан ва рости гап дар ҳамин Тоҷикистон хела кофтам, ёфтам ва ба ман качестваш маъқул намешуд ё ки нархаш маъқул намешуд, барои ҳамин ман харидорӣ накардам. ва ҳамин Икеада доскаша дидам, ба ман беҳад маъқул шуд ва рости гап намедонистам ки чӣ хел заказ кунам. Шавҳарам Россиядан ва аз сабаби ки кор бисёр, барои ҳамин наметонистам рафта харидорӣ карда. Ва як рӯз ман дар ҳамин Инстаграм як саҳифа дидам, Икеа заказ тиҷи, ва дар ҳамон саҳифа сурати ҳамин доска буд ва хела хурсанд шудам. Пурсидам ки чӣ хел, чанд сум ҳаст, чӣ хел мо заказ кунем, кай мебиёрем, гуфтам, пурсидам, нархаша гуфтанд, ба ман маъқул шуд ва ман заказ кардам. Чӣ хеле ки мебинен ҳозир ҳамин доскам ва ин камтари дига бор ҳамҷа аллакай омада расидагӣ ҳастанд. Рости гап дирӯз оварда додан, то даҳани дара оварда додан, бе ягон чӣ масалан плашатсиен ё ки ними плашатсиен ё ки ягон гап не. Заказ кардам, сураташа роӣ кардан ва телефон кардан, гуфтанд ки ҳамин рӯз омада раси бор, то даҳани дари хонатон бурда метиҳем гуфтанд. Рости гап ман беҳад хурсанд шудам ки хел нағз гӯем, дастафка ҳама чизашо. биёед хубтараш аз доска сар мекунем, доска мекушоем, мебинем ки кани чӣ хел ҳаст. ана ҳамин доска, ана ҳамин қадар. Рости гап ман фикр накардам ки ин ҳам қадар калон мешад. мебинед тамошобинони гиромӣ, ин пура манахел кушодагӣ ҳаст. Инҷа як галачи дорад. Барои ҳамин вақти ман ҳамаша сабира мекунам. тамошобинони гиромӣ, анам хел ман доска сабирайт кардам. Рости гап намедонам чанд минута тез шуд. Мана ин тарафаш сафед ва ин тарафаш бошад сиёҳ. Рости гап беҳад ба ман маъқул шуд. Рости гап ман намедонистам ки қадар баланд ҳаста. Дар инҷо ман ана хел контейнеро ва ҳатман барои доска фломастер ва бур заказ кардем. Қайчи фаромӯш кардиам биёрам.
خبر سه خبر سکوچ کردگی من اینش بور چخل ناس غایده قطی چاش دخش رو هک انا مخل بروش بوری سفید انا مخل هستم بروش انا مخل و اینش هم برای تازه کردن و هم پشتش 4 تا فلاماستر دارد انا مخل این فلاماستروش 4 تا و اینش باشد گفت کشن طرفش برای تازه کردن خب میگذاریم با چیز برای من این همش برای کودکا بود اینش برای من الان کانتینرو زکاس کردم من برای خلادیلنیک برای همین خاطر گفتم که خوب ترش همین زکاس کنم هم بسیار هست هر خیل رزمیرش هست برای همین خاطر زکاس کردم راستی که من فکر کردم که اینو کلانتر هستن لیکن همه خیلی تر خیلی کانتینر هیچ وقت بسیار نیست در خانه ده خب همش نشان میدم در اینجا 17 تا دارد من این دوتا و باز اساسش اون است که اینو چهارکنجه کروگلی نه دوتا این دوتا اینش من خیلی و 4 تا دیگه این مایده چهارش راستی که نمیدونم این مایده چهارش چی گرفته میشه خیلی اگر چیز نوکو هم خیلی چیزا گرفته میمونی اساس اون که این کرشکه هاشکتی هسته خوش روش محکم میکنی و یختونده میمونی انا میخوام اینو کرشکه ها و با من اینوش دوتا این کلون اینوش نازده کلونی خوب و با سه تا این رزمیر و سه تا دیگه با این رزمیر مایدچه یکان وقت خوراکای کودک‌ها زیادی میکنن عموما بیم یکان چیز زیادی میکنن بعد همین کانتینر در مغازه انداخته مونده انا میخوام تماشاگران گرامی انا همین قدر چیز بود که من زکاس کردم از مغازه ایکیا از اینستاگرام صفحه ایکیا زکاس تیجی من حتما لینک اینستاگرامشون در اپیسانیا و در کامنتاریا میمونم حتما دروین ابونه شوین ببینید که چی هست چه هسته باوری دارم که با شما پسند میآید یک روز نه یک روز حتما در کار می شود که شما تاجیکستان در خریداری کنید بهت به من همین مولهای مغازه ایکیا معقول است برای همین این صفحه در من ابونه هستم همه چیزاشون تماشا میکنم و باز یک چیز دیگرش اساس که همه نرخ و نواش با سامانی الله که نایستگی هسته با اگر که یگان محصولاتی که در صفحهشون نباشد در همان مغازه ایکیا باشد شما حتما صورتش گرفته روی کنین با سامانی نرخ و نواش شما دا گفتم میتید انا میخوام تماشاگران گرامی در کامنتاریا نویسین که چی محصولات مغازه ایکیا به شما معقول است یا که نه در کامنتاریا حتما فکرهای خود رو نویسین خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید انم خیلی تماشاگران گرامی خواستم این نزدیک نشان دادن انم خیلی هست از این نیلوفر فیراد میکنیم میبینیم کنی چه
خرسان میشه نیلوفر یا کی نه؟ نیلوفر بیا. نیلوفر بیا. Бьё, Кани? Что это? Что это? Сюрприз? Что это? Сюрприз. Да, это доска. Кани, вай, милока гирад кашат, Кани. Каш кунад, Кани. Чихал назки айқади нилфар им баланд. Кшо. А? Бег. Кани. Какой цвет хочешь? Да, Кани, каш, Кани. Каш. Что хочешь? Дракон, кашат, Кани. Ой. Анна, это что? А, буква А, Анна. О, понял, хорошо, каш, А. Давай дальше, что? Угу. Молодец. Дальше что? Да. Каш. Каш, Кань, каш, попробуй кнат, Кань. Давай. Запомни, что на кнатках, что улыбка кнат. Давай. Молодец. Красиво, да? Доска удобная, да? Угу. Кань, вайтер фаштак, каши. Кир, какой хочешь? Черный? Кир. Каш. Да. Угу. А, да? Молодец. Дальше что? Угу. Да. Молодец. Чихали ки мебинен ин доска қади нилуфара баланда удобная асос. Чихали ки мебинен мана нилуфар низ ҳарфоя да. ҳарфоя аллакай ҳаракати навистанро дорад, ҳамин ки камтар катиш машқ кардан дар кор боваридорам ки боз хушрӯ нағз нависта метавонад, ҳам нависта, ҳам хонда. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, фикротона комментарияда нависен. Мана ин тарафаш низ ана мехелам. Ростика ман фикр кардам ки ин тараф магнит, ба фикрам магнит неста инҷа. Мебинем хаҳози. Же? Ман ин магнитик барои холодильник. Не, афсӯс, намешад. Ман фикр кардам ки магнита ин. Ҳеҷ кор намекунад. Ман инҷода вай дорад барои рулон, худаш бумага дорад. ва дар кор шавад, ҳатман вай рулонашо низ заказ мекунем. ҳана мехел тамошобинони гиромӣ, нилуфар хурсандам. Да.